হিন্দুদের উপর কোনো সময় মুসলমানরা অত্যাচার করে নাই, হিন্দুদের উপরে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরাই অত্যাচার করছে। তুমি ইতিহাস গাইটা দেখো। সালাম মুসলমান, দিস ইজ ইউর ক্যাপ্টেন জেরুজালেম স্পিকিং। পুরো বিশ্ব যেখানে ইসরায়েল বিরোধী আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত, সেখানে ভারতে চলছে ভিন্ন কাহিনী। আমরা অলরেডি সবাই জানি যে ভারতে ওয়াকফ বিল প্রোটেস্ট চলছে। আর এই ভিডিওটা মূলত হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে ওয়াকফ বিল প্রোটেস্ট চলছে সেটাকে কেন্দ্র করে বানানো হয়েছে। টাইটেল হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল হিন্দুস আন্ডার অ্যাটাক ওয়ান দ্য নেম অফ ওয়াকফ বিল। মেবি এখানে বলতে যাচ্ছে যে ভারতে ওয়াকফ বিল প্রোটেস্টের নাম করে তারা হচ্ছে মুসলমানরা হিন্দুদের উপর অ্যাটাক করছে, এই ধরনের কিছু হয়তো তারা বলতে যাচ্ছে। আর এই ভিডিওটা রিলিজ হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার রিভিলস ইউটিউব চ্যানেল থেকে অলরেডি 18 ঘন্টা আগে। তো চলুন আর দেরি না করি, ভিডিওটা দেখা যাক অ্যান্ড চেষ্টা করবো তারপর রিয়াকশন দেওয়ার। আমার মিষ্টির দোকান ছিল, ছেলে এখানে কম্পিউটারে সব কাজ করছিল, সব কিছু নিয়ে চলে গেল। মিষ্টির দোকান ছিল, ছেলের কাজ করছিল, সব কাগজপত্র ছিল, সব টাকা পয়সা সব ছিল দোকানের একটা কিছু সব লুটপাট করে নিয়ে খাওয়া तोड़ दिया है, उधर तो जला भी दिया है, इधर बाइक वाइक जो भी था सब जला दिया है। इधर जो पार्क था एसएमआर है लॉज, ये भी तोड़ दिया है। इधर मामा का दुकान है और भी पुराना डामाना जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़ फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। आग भी लगा दिया है दुकान में, जो भी था दुकान में सब तोड़ फोड़ दिया है। नहीं सोचा, रात को पूरा सोया नहीं हम लोग, रात को पूरा सोया नहीं हम लोग, रात को पूरा बैठा था ऐसे डर के। पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। वो लोग तो खुद भाग रहा था। जब पुलिस थाने में जो अटैक हुआ था वो लोग तो खुद भाग रहा था। यहाँ पे जो डीएम पे अटैक हुआ था, डीएम पे सर फोड़ दिया, डीएम का भी, उसका भी अटैक हुआ था उससे। देखते हैं सरकार क्या करते हैं। अभी जो नुकसान होता है उससे भरपाई करता है या नहीं, अगर करेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा ही। वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदुओं के ऊपर वापस से अटैक हुआ है और कई लोगों की तो जान भी चली गई है। और आपको पता है कि ये अटैक क्यों हुआ है? ये अटैक इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो पार्लियामेंट है उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। जो इलीगल तरीके से जमीन को हड़पने की पावर थी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। इसी के खिलाफ मुस्लिम्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वेस्ट बंगाल के अंदर, और उसके बाद फिर अटैक हो जाता है हिंदुओं के ऊपर। ये क्रोनोलॉजी मुझे समझ में नहीं आती है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर, मुस्लिम जुम्मे का नमाज पढ़ते हैं और जुम्मे के नमाज पढ़ के आने के बाद एक एक करके सिलेक्टिवली हिंदू के घरों को टारगेट किया जाता है। चेक किया जाता है कि किसके दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक बना हुआ है, किसके दरवाजे के ऊपर ओम बना हुआ है, और फिर उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर अटैक किया जाता है। घरों को जला दिया जाता है, प्रॉपर्टी जला दी जाती है, कई लोगों की तो जान ले ली जाती है। और यहाँ पे बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं भाई? बीजेपी वाले सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं। वाह, जब आप पूर्ण बहुमत में थे तब तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाते थे। जब भी वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ भी होता था, आपके जो मिनिस्टर्स है उनके ऊपर अटैक हो जाता था, आपके मिनिस्टर्स की जान लेने तक की नौबत आ जाती थी, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं बोलते थे। आपके वर्कर्स मारे जाते हैं फिर भी आप कुछ नहीं बोलते हो, आपके समर्थक मारे जाते हैं फिर भी आप कुछ नहीं बोलते हो। और अब तो आप पूर्ण बहुमत में भी नहीं हो, तो अब तो आप ऐसे ही एक्सक्यूज दे दोगे कि अरे भाई आप लोगों ने तो हमें पूर्ण बहुमत दिया ही नहीं है तो हम क्या करें। पता नहीं बीजेपी वाले किस बिल में छुप जाते हैं कि कोई एक्शन लेते ही नहीं है। तुम पावर में हो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में हो, 60 से 80% जो स्टेट है हमारे देश के उसको आपने कवर किया हुआ है। कहीं कोलिशन में आपकी गवर्नमेंट है तो कहीं डायरेक्टली आप रूल करते हो। इतना सब कुछ पावर होने के बावजूद आप लोग वेस्ट बंगाल की बात आते ही कुछ भी नहीं करते हो। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि सोचते क्या हो आप लोग। नहीं मतलब आप क्या चाहते हो कि जो हिंदूज है वो ऐसे ही मरते रहे वेस्ट बंगाल के अंदर, और तब तक आप कुछ ना करो जब तक सर से पानी जो है वो ऊपर ना चला जाए। बीजेपी के एक्शंस को देखकर तो मुझे यही लगता है कि आप तो चाह रहे हो कि वहां पे वायलेंस होता रहे, हिंदू मरते रहे, ताकि जब इलेक्शन की बात आए तो वो लोग आपको वोट करे और पूर्ण बहुमत दिला दे। क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शन हुआ तो कुछ खास आप रिजल्ट निकाल नहीं पाए, हालांकि पिछली बार से बेटर आया था, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ कर नहीं पाए, उसमें आप गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते थे। तो आप सोच रहे हो कि भाई जो हो रहा है होने दो, वायलेंस हो रहा है होने दो, हिंदू मर रहा है मरने दो, क्या फर्क पड़ता है। जब ये लोग वोट देंगे, हम जीत कर आएंगे, तब सोचा जाएगा, देखा जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। जहां पे आपका गवर्नर स्टेट होता है वहां पे तो आप लोग ढंग से एक्शन ले ही नहीं पाते हो। जहां पे आपका रूलिंग स्टेट नहीं है वो तो फिर बात ही छोड़ दो। और वेस्ट बंगाल तो एक्सेप्शनल केस है कि कुछ बोलते तक नहीं हो आप लोग। बोल तो सकते हो, कम से कम बोलते भी नहीं हो। हिंदुओं के घरों में आग लगाया गया, उनके बिजनेसेस में आग लगाया गया, यहाँ तक कि लूटपाट भी कर दी गई, दुकानों में घुसा गया, उसके बाद जो कैश वगैरह था, जो भी गले में सामान था, पैसा वगैरह लूट के ले गया और फिर उसके बाद आग लगा दिया।
कि भाई ऐसा लगे कि जो राइटर्स थे ना, जिनका कि कोई रिलीजन नहीं होता है, जो राइटर्स होते हैं उनका तो कोई रिलीजन होता ही नहीं है, तो वो लोग आए, उन्होंने दुकान में आग लगा दिया, जो कैश वैश था वो भी जल गया, कुछ मिला ही नहीं पैसा। तो कोई केस ही नहीं बनेगा कि रॉबरी हुई है और जानबूझकर पार्टिकुलरली टारगेट किया गया है। घरों को जलाया, बिजनेसेस को जलाया, जो प्रॉपर्टीज थे उनको जलाया, गाड़ियों में आग लगा दिया, और उसके बाद एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ा। मतलब एम्बुलेंस को कोई क्यों आग लगाएगा? यही सोच के ना कि भाई अगर जब हम इनको मारेंगे, जब ये सफ़र करेंगे, जब इनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी या फिर इनका कंडीशन क्रिटिकल रहेगा, तो इनको बचाने के लिए इनको हॉस्पिटल ना ले जाया जा सके। और जब भी कुछ ऐसा वायलेंस होता है तो वो हर जुम्मे के नमाज के बाद ही क्यों होता है? क्या मुस्लिम सब जुम्मे का नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे नमाज ना पढ़ के ये सब प्लानिंग करते हैं कि कब करना है, कैसे बचना है, किन किन को टारगेट करना है, कितने बजे शुरू किया जाएगा, कितने ग्रुप में डिवाइड रहना है, और फिर उसके बाद हमें जो डिफेंड करने वाले होंगे ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो हमें कैसे डिफेंड करेंगे? क्या यही सब कुछ प्लानिंग की जाती है जुम्मे के नमाज के नाम पे? वेस्ट बंगाल के जो हिंदूज है ना, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। मैं आपको आप बीती समझाता हूँ। कोलकाता के अंदर जो व्यक्ति घूम रहा है ना, आपको पता नहीं है कि वो जो व्यक्ति है वो टीएमसी का खबरी है। आप कुछ भी बोलोगे वो टीएमसी के पास बात पहुंचा देगा, आप कुछ भी करोगे वो बात टीएमसी के ऑफिस तक पहुंच जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा व्यक्ति टीएमसी का खबरी है। ऑलमोस्ट हर एक घर के ऊपर आपको टीएमसी के झंडे दिखाई पड़ जाएंगे। क्यों भाई? अगर आप अपने घर के ऊपर टीएमसी के झंडे नहीं लगाते हो तो जो टीएमसी के गुंडे हैं ना, वो आके आपको परेशान करेंगे। और अगर आपको उनसे बचना है तो अपने घर के ऊपर आप टीएमसी का झंडा लगाओ। जब आप वोट देने जाते हो और अगर किसी को पता चल जाता है कि आपने टीएमसी को वोट नहीं दिया है, तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। और अगर बीजेपी पावर में नहीं आती है, या फिर अगर बीजेपी पावर में आ भी जाती है, तो बीजेपी वाले क्या कर लेंगे? इतने सालों से तो वो लोग झाल बजा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता पे अटैक हो जाता है, समर्थकों के ऊपर अटैक हो जाता है, यहाँ तक कि उनके मिनिस्टर के ऊपर अटैक हो जाता है, फिर भी ये लोग कुछ भी नहीं करते। तो तुम्हारे जो वोटर्स है ना, वो तुम्हें वोट क्यों देंगे भाई? तुम उनकी रक्षा ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कोई क्यों वोट देगा? जिस चीज के लिए वो तुम्हें वोट देना चाहते हैं वो तुम कर ही नहीं रहे हो, फिर आप कहोगे कि हमें वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदूज वोट नहीं देते हैं। इस चीज का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है कि इंटरवीन करना होगा। अगर आप इंटरवीन नहीं करोगे तो ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये आपको हर महीने हर साल देखने के लिए मिलते रहेंगी। और जो हर इलेक्शन के नतीजे आते हैं ना, वो वैसे ही आते रहेंगे, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। क्योंकि आप जो बीजेपी वाले हैं ना, आप लोग ना तो स्टैंड ले रहे हो, ना ही आप लोग उनके लिए कुछ कर रहे हो। लास्ट में लोग अपनी जान बचाने के लिए क्या करेंगे? टीएमसी को ही वोट देंगे। बाकी आप में से भाई बंधु जो वेस्ट बंगाल के हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है और आप लोग सही सलामत हैं या नहीं। जो भी हम लोगों से बन पाएगा हम लोग ज़रूर करेंगे। नमस्कार। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে আমি তো বললামই যে হচ্ছে যেসব মুসলমানরা এই হত্যাকাণ্ড চালাইছে, ভাঙচুর চালাইছে, হ্যাঁ আমি এর প্রতি নিন্দা জানাই, পুরাপুরি নিন্দা জানাই। এখানে কিছু আসলে বলার আছে, যেমন এখানে বললো যে তৃণমূলের পতাকা যদি প্রত্যেক ঘরে ঘরে না লাগায় তাহলে হচ্ছে ঝামেলা করে। এটা নট অনলি তৃণমূল, এটা তুমি বিজেপিতে যাও, তুমি বিজেপিতেও দেখবে বিষয়গুলো। যে অঞ্চলগুলোতে হচ্ছে বিজেপির শাসন চলে ওগুলাতেও এরকম, এর চেয়ে আরো বেশি। আহ এটা আসলে সবার বোঝা উচিত। আমার মনে হয় এটা অলরেডি সবাই বোঝে যে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট কেন এটা করতেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের দিক কেন ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের কোনো নজর নাই? শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল না ভাই, ইন্ডিয়ার মধ্যে এরকম অনেক রাজ্য আছে যেগুলোর প্রতি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের কোনো ইন্টারেস্টই নাই। এরকম রাজ্য কোনগুলা? ফার্স্ট অফ অল ওয়েস্ট বেঙ্গল তো আসছেই। তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কোনো মানুষ যদি হচ্ছে দিল্লিতে চাকরির জন্য যায়, তাকে হচ্ছে ভাষাগত সমস্যায় পড়তে হয়। তারা যদি হচ্ছে বাংলায় কথা বলে তাহলে তাদেরকে হচ্ছে মানে প্রচুর অপমান করা হয়, বিভিন্ন গালিগালাজ করা হয়, এটসেট্রা এটসেট্রা। এরকম অনেক ভিডিও দেখছি। এটা বাংলাদেশিদের কথা না ভাই, এটা হচ্ছে তোমাদের কলকাতার মানুষেরই কথা। অ্যান্ড দেন এটা তো হচ্ছে স্বাভাবিক যে সামনে নির্বাচন আসতেছে। আর নরেন্দ্র মোদীকে একটু সতর্ক করতে চাই যে নট অনলি নরেন্দ্র মোদী, আসলে ওর পুরো বিজেপিরই সতর্ক করতে চাই যে ইন্ডিয়াতে 25% মুসলিম। তুমি হচ্ছে মুসলিমদের বাদ দিয়ে নির্বাচন করো আর তুমি সেই নির্বাচনে জিতবে সেটা আশা করো? ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট বর্তমানে হচ্ছে মুসলিমদের ওপর যে অন্যায় অত্যাচার শুরু করছে, কোনো মুসলমান আমার মনে হয় না যে বিজেপিরে একটা ভোটও দিব। মুসলিমদের পুরো ভোট তো হারাইবই নির্বাচনে। সাথে হচ্ছে হিন্দুদের মধ্যেও মিনিমাম 15% মানুষ এমন আছে যারা হচ্ছে চোখের সামনে কোনটা অন্যায় না সেটা বুঝতে পারে। আজ মুসলমানদের উপর অন্যায় হইতেছে, কাল তোমরা মুসলমানদের তাড়ায় দিবা, পরশু হচ্ছে তোমাদের মাঝখানে যারা নিম্ন বর্ণের মানুষগুলো থাকবে এদের তাড়ায় দিয়ে আবার এদের ভোগ দখল করবো। তোমরা কি মনে করো যে এই দিনটা হইব না? এটাও হইব। নট অনলি হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল, পুরা ইন্ডিয়াতেই আন্দোলন হইতেছে। এই মারামারিগুলা কারা করতেছে তোমরা বুঝো না? মুসলমানদের দোষ দাও মাদারচোদ। বিজেপি যদি তৃণমূলের হাঁটায় সেটা যদি বিন্দু মাত্র পাওয়ার খাটানোর যদি যোগ্যতা থাকতো, অলরেডি তারা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলেও অনেকগুলো আসন পাওয়া যেত। আজ পর্যন্ত তো পায় নাই। এর মানে হচ্ছে তারা এই জায়গায় তাদের পাওয়ারটা খাটাইতে পারে না।
দ্যাটস অল। আর হচ্ছে তৃণমূল কোনো পদক্ষেপ নিতেছে না, তোমার মনে হয় এটা তৃণমূল পদক্ষেপ নিতেছে, তারাও এই জায়গায় হিন্দু মুসলিম করতেছে, তোমার কি মনে হয় যে হচ্ছে মুসলিম মানে সব ভালোই তো এবো, মুসলিমদের মধ্যে খারাপ নাই? তোমাদের মধ্যে যেমন মাদারচুদ আছে, মুসলিমদের মধ্যে তেমন খারাপ আছে। এরা হচ্ছে মূর্খ। এই কাজগুলো যে করতেছে তারা আবেগে করতেছে। তোমার কি মনে হয় যে ইট মারবা তোমরা আর পাটকেল খাইবা না, এটা হচ্ছে তার হচ্ছে সাইড ইফেক্ট, সবে মাত্র তো শুরু। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তার সাইড ইফেক্ট। কয়েকটা ভাঙচুর হয়েছে, আর তুমি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার রিভেল, আমি তোমার নামটা খেয়াল নাই, যদি বলে থাকো আমার খেয়াল নাই। তুমি প্রথমে হচ্ছে রিপাবলিক বাংলার একটা ভিডিও দেখাইলা, হ্যাঁ, রিপাবলিক বাংলার একটা নিউজের ভিডিও দেখাইলা, আমার তো মনে হচ্ছে ভিডিওটা পুরোপুরি ফেক। রিপাবলিক বাংলার ভিডিওটা যেহেতু এটা পুরোপুরি ফেক, পুরোপুরি আমি 100% শিওর এটা ফেক। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে হচ্ছে হিন্দুদের ঘর বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে, এইটা নিয়ে আজকে তুমি কথা কইছো মাদারচোদ। আর হচ্ছে মুসলিমদের যখন নামাজের মধ্যে, যখন জুমার নামাজে দাঁড়াইতো তখন যে পুলিশে লাথি দিত, ওইগুলো নিয়ে কোনো কথা কও নাই, হ্যাঁ। আর হচ্ছে ওয়াকফ বোর্ডে যখন হচ্ছে বিল পাস হইলো, পার্লামেন্টে যখন বিল পাস হইলো, তখন তোমরা কোনো কথা কও নাই যে মুসলিমদের সম্পদ এমনি হাতায় নিতেছো। বিজেপি কি করবে এত সম্পদ দিয়া? এই জায়গায় কি করবে? হয়তো বা ওই যে বাবরি মসজিদ ভাঙে যেমন হচ্ছে মন্দির তুলছে, এমন মন্দিরও তুলতে পারে, অথবা হচ্ছে বড় কোনো কোম্পানির লিজ দিতে পারে, টাকা নিয়ে সেরা দিতেই পারে। এটা বলাই যাবে না, যে কোনো সময় এটা হইতে পারে। এখন হচ্ছে, হ্যাঁ, বিল পাস হয়েছে, হাইকোর্ট থেকে সেরা এই বিলটা থামায় দিছে, কিন্তু বিলটা এখন হচ্ছে তার তুইলা নেয় নাই। এই বিল যে পাস ছিল এটা এখনো তুইলা নেয় নাই, প্রোটেস্ট চলতেছে, এটা চলবে। ওই যে বাংলাদেশে যেমন হচ্ছে ওই কোটা বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল না, এটা তো মাত্র শুরু। তোমরা হচ্ছে ওয়াক বিল তো শুরু করছো, এটা তো মাত্র শুরু। তোমরা মাদারচোদ বুঝো না, তোমরা হচ্ছে এই জায়গায় এসে হচ্ছে তৃণমূল আর বিজেপির কথা কও, নির্বাচনের কথা কও, অথচ হচ্ছে এই যে আজকে হিন্দুরা কয়জন মরছে? মাত্র 3 জন মরছে। এটা তুমি করলে যে প্রত্যেক মাসে হইব, প্রত্যেক বছর হইব, এটা প্রত্যেক দিন হইব, প্রত্যেক বেলায় হইব, তোমরা শুধু দেখো। তোমরা হচ্ছে ওই যে দিল্লিতে যেমন কইতেছিল যে হচ্ছে অখণ্ড ভারত বানাইবো, অখণ্ড ভারত। তোমরা মাদারচোদ বুঝো না অখণ্ড ভারতের মানেটা কি। যখন তোমরা অখণ্ড ভারত বানাইবা, অখণ্ড ভারতে হচ্ছে শাসন চলবে মুসলিমদের। অত দূর পর্যন্ত যায়ও না, এতে তোমাদেরই ক্ষতি। আর তোমরা যেটা করতেছো মাদারচোদের দল, ওয়াকফ বিল তোমরা থামাই দিছে তো তোমাদের হাইকোর্ট, এটা তুমি জাস্ট দেখো, আজকে তো মাত্র শুরু, মাত্র তো 3 জন মরছে। তোমাদের আফসোস হয় যে হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স ভাঙছে? হ্যাঁ, এটা ঠিক, এটা দুঃখজনক, আমি নিজেও এটা বলতেছি যে যেসব মুসলিমরা এই কাজগুলো করছে, হ্যাঁ, এরা হচ্ছে মুসলিমদের কাতারে পড়ে না, আর এটা হচ্ছে শরিয়ার আইনটারে উল্লঙ্ঘন করছে। হ্যাঁ, এই দিক থেকে আমিও সহমত। কিন্তু ভাই, এটা কি জানো, এটা হচ্ছে এটার সাইড এফেক্ট। তোমরা ইট মারছো, এটার বদলে তোমরা পাটকেল খাইছো। এখন তো যতক্ষণ মারতেছিল ততক্ষণ মজা লাগতেছিল, এখন 2টা মায়ের খাইছো, এখন আর ভালো লাগে না, এখন কথা কইতে হয়। আর তুমি হচ্ছে সামনে দেখো হচ্ছে রিপাবলিক বাংলার ভিডিও রেফারেন্স দিয়ে তুমি দেখাও, মাদারচোদের দল। আসলে তোমাদের গালিগালাজ করে কি হইব? আর তুমি তুমি কি কইলা মিয়া? ইউটিউবার ইঞ্জিনিয়ার রিভিলস, তো তুমি মিয়া কি কইলা যে বিজেপি কেন কিছু করে না? তোমরা বিজেপির লেগে কি করছো? বিজেপির জেতানোর লেগে তোমরা কি করছো? তৃণমূলের সামনে তোমরা হার মেনে যাও। তৃণমূলের গুন্ডা কয়জন? 100, 150, আচ্ছা 1000, 10,000। তোমরা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে মানুষ কয়জন? তোমরা জনগণ কয়জন? তোমরা কি বিজেপিরে চাও? পুরো দেশে দেখো না যে বিজেপি কি করে? তোমরা বিজেপিরে চাও? আমার তো মনে হয় যে বিজেপির সাথে তৃণমূল 1000 গুণে ভালো। এটা হচ্ছে পলিটিক্সের খেলা, তোমরা বুঝতেছো না? এরা যেতেছে হচ্ছে হিন্দু মুসলিম বিরোধ করা সেরা, মানে হচ্ছে দেখাবো যে এই বিজেপি সরকার হিন্দুদের জন্য অনেক করতেছে, এমনি হচ্ছে হিন্দুদের ভোটগুলা পাইবো। কিন্তু হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী, তুমি তো বুঝতেছো না, মাদারচোদের বিজেপি, তুমি তো বুঝতেছো না যে হচ্ছে তুমি 25% মুসলিমের বাদ দিলা, আর এই হিন্দুদের মধ্যে যারা শিক্ষিত হিন্দু আছে, শিক্ষিত জাতি আছে, এরা কি তোমারে ভোট দিব? তারা দেখতেছে না যে হচ্ছে যে দেশে হচ্ছে আজ মুসলিমরা নির্যাতিত হইতেছে, ওই দেশে পরবর্তীতে আমার নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরাও নির্যাতিত হইতে পারে। এইটা ভাই ইতিহাস সাক্ষী যে হচ্ছে হিন্দুদের উপর কোনো সময় মুসলমানরা অত্যাচার করে নাই, হিন্দুদের উপরে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরাই অত্যাচার করছে। তুমি ইতিহাস ঘেঁটে দেখো, এরা মিছা কথা না, এরা পুরাপুরি সত্যি কথা। আর তুমি কও যে হচ্ছে ওই যে দিল্লিতে যেন হচ্ছে আগে কি কইতেছিল হিন্দু পণ্ডিত গুলা আর হচ্ছে বিজেপির এই মন্ত্রীগুলা, হিন্দু সংখ্যায় আছে। আসলে ভাই হিন্দু সংখ্যায় নাই, হিন্দু ধর্মটাই সংখ্যায় আছে, তাও কাদের দ্বারা জানো? তোমাদের মতো মাদারচোদের হিন্দুদের দ্বারা হিন্দু ধর্মটাই সংখ্যায় আছে। তোমরা হচ্ছে হিন্দুর নীতিগুলাই মানো না, তোমরা তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলাই মানো না, তোমরা হচ্ছে তোমাদের ধর্মীয় গুরু যারা আছে এদের কথাগুলো না মানে না সেরা, তোমরা হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কথা মানো। এটা তোমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। যখন হচ্ছে ওই যে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাইবো তখন বুঝবা তোমরা, এখন তো বুঝতেছো না।